I want to continue this morning about being captivated by grace. Quiero continuar esta mañana en ser cautivado por la gracia. You've been here every Sunday, right? Han estado aquí todos los domingos, We've been ¿verdad? talking about grace. Hemos estado hablando sobre la gracia. Grace ain't cheap. La gracia no es barata, It's powerful. es poderosa. We've learned that grace Hemos aprendido que la gracia allows you to come even when you don't deserve it. te permite llegar cuando uno no lo mereces. Religion says you need to deserve it in order to come. La religión te dice tienes que servir para poder llegar. Grace is powerful La gracia es poderosa because it reveals the heart of God. porque revela el corazón de Dios. It reveals the intentions of God. Revela las intenciones de Dios. It reveals the plan of God for your life. Revela el plan de Dios para tu vida. So I title or subtitle this message, Grace So Misunderstood. le puse por título a este sermón, Gracia no muy entendida. And you know, we talked about, the religious and the prostitute. Y hablamos del religioso y la prostituta. And then also we talked about the religious and who else? Y hablamos del religioso y qué más. You guys remember? ¿Se acuerdan? Huh? The Pharisees. We talked about the Y el Pharisees. fariseos. Now I want to talk to you about the prodigal son. Ahora quiero hablarte sobre el hijo pródigo. But we've heard so many stories about the prodigal Y hemos son. escuchado historias sobre el hijo pródigo. In fact, when people stop coming to church, be like, oh, he's a prodigal son. Y a veces cuando la gente no llega a la iglesia decimos, es un hijo pródigo. Look, just because you leave doesn't mean you're a prodigal son. Solo porque te vas no significa que eres un hijo pródigo. Because the word prodigal means Porque la palabra pródigo significa wasting what you have foolishly. gastando lo que tú tienes. So you can be in the church and still be a prodigal. Puedes estar en la iglesia y todavía ser un pródigo. Because we might be wasting what God's given us foolishly. Porque estás gastando lo que Dios te ha dado de una manera tonta. So I want to break down this story for you. So quiero quebrar esta historia para ti. It's about the prodigal son, his brother, and their father. Es sobre el hijo pródigo, su hermano y el padre. So I want to go on Luke chapter 15, So quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. verse 11, and let's just systematically study this so we can understand grace. Vamos a ir al versículo 11 y sistemáticamente vamos a entender lo que es la gracia. So Luke 15, verse 11 says, Lucas 15, versículo 11 dice, to illustrate the point further, para ilustrar mejor esta enseñanza, what point? ¿cuál punto? The religious people were asking Jesus, Los religiosos le estaban preguntando a Jesús, why are you hanging out with people who don't deserve it? ¿por qué estás con personas que no lo merecen? They were asking him, why do you eat with notorious sinners? ¿Por qué estás comiendo con personas pecadoras? Do you understand what kind of people they are? ¿Sí entiendes qué tipo de personas son So ellos? Jesus, instead of answering with a yes or no, So Jesús en vez de contestar con un sí o no, he starts sharing the story. empieza a compartir esta historia. And the purpose of a story is always Y el propósito de una historia siempre es to see if your heart is healthy enough to extract the principle of the story. si ver si tu corazón está lo suficiente saludable para extraer el mensaje de la So historia. he said, to illustrate the point further, Para ilustrar el punto más, Jesus told them this story. Jesús les dijo esta historia. A man had, Un hombre tenía, say, two sons. diga, dos hijos. Two sons. Verse 12, the younger son told his father, El hijo menor le dijo a su padre, I want my share of your estate. quiero la parte de mi herencia ahora. Look at this. Mira, Before you antes de qué? Die. Antes que te mueras. Now, see, the son is very selfish, Sí, el hijo es muy egoísta, very inconsiderate. inconsiderado. In fact, if we know anything about handling Jewish inheritance, Si sabemos sobre las herencias judías, the only way the father can split his inheritance la única manera que el padre puede dar su herencia is if he gifts it to someone. es si se lo da por regalo a But alguien. since he had two sons, Tenía dos hijos, he had to gift it to the older brother. se lo tenía que dar al hijo mayor. The only way the younger brother can receive his La inheritance única manera que el hijo menor puede recibir la is herencia until the father dies. es hasta que el padre muera. So the son is revealing the matters of his heart. So el hijo está revelando lo que está en su corazón. He said, look, I'm more concerned about what you're going to leave me than you even living. A mí me importa más lo que me vas a dejar que tu vida. So it's like, you're going to die anyhow, so just cut me my piece, man. De igual manera te vas a morir, dame mi parte. The father El padre looks at him, lo mira, and it said that, so his father agreed. su padre está en acuerdo. Why did his father fight him? ¿Por qué el padre no le peleó? Because the father knew that the son was asking for something that was righteous
his. Porque el padre sabía que el hijo estaba pidiendo algo que le pertenecía. See, something I love about God, Algo que amo de Dios, He'll never going to compete with your distractions or nunca your va a bad motives. competir con tus distracciones o tus motivos. If that's the route you want to go, He's going to agree with you. Si esa es la ruta que tú quieres llevar, Él va a estar contigo. How many times have we made bad decisions and we know we're in a situation where we are wrong? ¿Cuántas veces estamos en una situación que sabemos que estamos incorrectos And we kind of get spiritual, be like, God, if you don't want me to do this, stop me. y nos hacemos espirituales y decimos, Señor, si no quieres que haga esto, párame? And God doesn't stop Y you. Dios no te para. And then you take it as God's approval, Y tú lo right? tomas como que Dios aprueba. Let me tell you something. Déjame decirte God's algo. agreement with you does not mean God's approval with you. Que Dios esté de acuerdo no significa que Dios lo aprueba. Sometimes we can get so stubborn that God's going to say, go on and do what you got to do. A veces nos ponemos de una manera que Dios te dice, haz como lo que tú quieras. Because God honors your free will. Porque Dios honra tu libre albedrío. The most powerful thing we have as humans Lo más poderoso que tenemos como humanos is the ability to make choices es la habilidad de tomar decisiones independently from God. independientemente de Dios. And whatever choice you make, Y la decisión que tú tomes, God's going to agree with you, Dios va a estar de acuerdo contigo. not because He's really agreeing with you, No porque en verdad está de acuerdo, because He's allowing you to exercise the same gift that He's given you. porque está permitiendo que ejerces el regalo que Él te ha dado. And that's the ability to make choices. Y es la habilidad de tomar decisiones So, propias. so his father agreed to divide his wealth between his sons. Su padre accedió a dividir los bienes entre los hijos. A few days later, this younger son packed all his belongings Pocos días después, el hijo menor empacó todas sus pertenencias and he moved to a distant land. y se mudó a una tierra distante. And there he wasted all his money Y ahí gastó todo su dinero on wild living. en una vida I desenfrenada. mean, you know, he must have received a good chunk of change. Él debe haber recibido mucho dinero. And he wasted it in wild living. I mean, that boy was having the time of his life. Él lo gastó en una vida, estaba teniendo un buen tiempo. You know, we tend to think that the more freedom we have to do whatever we want A veces pensamos que cuando tenemos la libertad de hacer lo que queremos, is the greatest time of our lives. es el mejor tiempo en nuestra vida. If you want to be able to prosper in life, Si quieres en verdad prosperar en la you vida, got to go from an entertainment state of mind tienes que ir de un estado de mente de entretenimiento, to an administrator state of mind. de un estado de administrador. Just because it's fun doesn't make it right. Solo porque es divertido no significa que es I bueno. had fun my whole life and I end up in prison. Me divertí mucho en mi vida y terminé en la So the prisión. boy was wild living. So él estaba viviendo una vida desenfrenada. Verse 14. Versículo 14. About the time his money ran out, Al mismo tiempo que el dinero se le acabó, a great famine swept over the land, hubo una gran hambruna en todo el país and he began to y comenzó a starve. morirse de hambre. Are you with me now? ¿Están conmigo? It's incredible how Es increíble cómo personal needs get us to thinking. las necesidades personales nos ponen a pensar. It's incredible how when we no longer can fulfill our desires, Es increíble cuando ya no podemos satisfacer nuestros deseos. will get us to start reasoning right. Empezamos a razonar But while we correctamente. have money and belongings, it's Pero like Pero mientras tenemos dinero y pertenencias, we can't even think that we don't even have time to come to church or come to a God. veces pensamos que ni tenemos tiempo de venir a Dios o a la iglesia. But this ain't for you. This is Eso no es para ustedes. because you're here. Es porque ustedes están aquí. And look, he begins to starve. Y él empezó a morirse de hambre. So he persuaded a local farmer to hire him. So, convenció a un agricultor que le diera trabajo. So he goes from a son of an owner to an employee. So, va de un hijo de un rey o de un dueño And the a men ser sent empleado. him into his fields to feed the pigs. Y lo mandó a los campos a darle a comer a los cerdos. Why is it so important? ¿Por qué eso es tan importante? There was a Jewish law that the Jews could not obtain, eat, or even be around the pigs. Había una ley judía que el judío no podía estar alrededor de los cerdos. This ni just comer. shows you how low the son had fallen into. Eso te enseña qué tan bajo cayó el hijo. You know, when he had the money, he was having fun, and he was up and going. Cuando tenía su dinero estaba divirtiéndose. Now he's reduced to shame, Ahora ha sido reducido a vergüenza. going against his core values and his belief system, Ir contra sus valores y su sistema de creencia. because he couldn't wait to receive what was rightfully his. Porque no podía esperar recibir lo que en verdad era de él. Anytime you receive something that is rightfully yours out of God's time,
Cuando tú recibes algo que quizás es tuyo, pero fuera el tiempo, this is what happens. eso es lo que pasa. It's going to hurt you. Te va a doler. Anytime we receive something out of time, Cuando tú recibes algo fuera del tiempo de Dios, it's going to affect us. te va a afectar. See, when you marry out of time, Cuando tú te casas fuera del tiempo de Dios, you got to deal with the dysfunction of the person who isn't ready to get married tienes que yet. lidiar con la persona que no está lista para casarse. See, my wife, she had a baby at 15 because she seduced me. Su esposa tuvo un hijo a los 15 años porque lo sedució. Now, was she able to have a baby physically? Yes. ¿Podía tener un bebé físicamente? Sí. Because God created that system to reproduce in her. Porque Dios creó ese sistema de reproducción en ella. But God knows we went through hell and back because we were teenage parents. Pero Dios sabe que luchamos mucho porque éramos padres adolescentes. The son didn't cause the pain. El hijo no causó el dolor. Doing something right out of time causes the pain. Haciendo algo fuera del tiempo causó el dolor. See, when we lose sight of principles, Cuando perdemos la vista a los we'll principios, demand to do or receive the right things, but out of God's time. demandamos recibir las cosas, pero fuera del tiempo de So now he Dios. finds himself eating with the pigs. So, se encuentra con los cerdos comiendo. It's a total shame for a Jew. Es algo vergonzoso para un judío. And then on verse 16 said the young man became so hungry Dice el versículo 16, el joven llegó a tener tanta that hambre even the pods he was feeding the pigs looked good. que aún las algarrobas que se alimentaban los cerdos se miraban bien. Think about that. Piensa eso. He's so hungry that even the food that he was giving the pig looked good to him. Tenía tanta hambre que la comida que le estaban dando los cerdos se le miraba bien a See, él. what was designed for you to reject, Lo que fue diseñado para que tú you rechazaras, will end up desiring when you find yourself in the worst vas a situation. empezar a desearlo en los tiempos más dolorosos, And difíciles. sometimes what hurts us the most is what we long for the most. Y a veces lo que nos duele más es lo que anhelamos But más. this is how grace looks, you guys. Pero esto es como se mira la gracia. He's there because of his own admission, Está ahí por sus propias decisiones, because of his own sin and his own error. por sus pecados y sus errores. So even the pods that he was feeding the pigs looked so good to him. Pero aún las algarrobas se miraban tan bien a él. Look at grace, look at grace. Pero mira la gracia. But no one gave him Pero nadie le daba Anything. nada. God's grace La gracia de Dios in the middle of his muddy pig surrounding situation. alrededor del dinero, de los cerdos, de su hambre, God prohibited everyone around him prohibió todos los que estaban a su alrededor to feed him the same thing he was desiring, que le diera lo que él deseaba, because God knew there was a Jewish law that a Jew cannot eat pigs. porque Dios sabía que había una ley judía que no podía comer See, cerdo. God loves you so much Dios te ama tanto, that even when you find yourself away from him, cuando tú te encuentras lejos de él, he will rescue you. él te va a rescatar, He will set you apart. él te va a separar. I don't know about you, but when I was running Buck Wild, Pero cuando yo andaba de loco, when I was running Buck Wild, there was a situation había where situaciones, I almost lost my life. casi pierdo mi vida. And while I was lost in my sin and in my wild Y ways, cuando estaba perdido en mi pecado, y I can think back about situations where God saved me, yo puedo pensar situaciones donde Dios me salvó, where God interrupted, cuando Dios interrumpió, where God interfered. cuando Dios se metió. And you know those memories, you know what they cause in my ¿Y heart? saben lo que estas memorias causan en mi corazón? Appreciation towards God. Agradecimiento a Dios. It just causes a fire of love towards Him. Causa un fuego de amor para Dios. So that's why grace ain't cheap. Por eso es que la gracia no es barata. Because grace, when it's experienced, Porque cuando tú experimentas la gracia, it causes mankind to come to their own understanding that I am wrong. causa que el hombre llegue al entendimiento que yo estoy mal. You realize the stories we've learned about grace, Jesus never reprimanded the sinner for their sins. Vengan las historias sobre la gracia. Jesús nunca reprendió a alguien por su pecado. That's why I don't understand why religious people think we got to preach against sin to reveal Jesus. Por eso es que no entiendo por qué el religioso quiere que prediquemos al pecado para que llegue Jesús. If we can reveal grace, Cuando revelamos gracia, grace will love you so much, gracia te va a amar tanto, it will make you feel bad for everything you haven't done right. te vas a sentir mal por todo lo que hiciste. Come on, you with me now? ¿Sí? Can you give me a few more minutes? So he looked, but no one gave him anything. Pero nadie le daba nada. Verse 17. Versículo When he 17. finally came to his senses, Cuando finalmente entró en razón, say with me, I need to come back to my senses. diga, tengo que entrar a razón.
You see, he was acting out of character, Estaba fuera de su carácter, but he didn't even know it. pero él ni lo sabía. He had lost all his money, Había perdido todo su dinero, but he didn't even realize it. pero ni se había dado cuenta. He was about to commit the greatest sin against the law in his Jewish culture, Iba a cometer el pecado más grande sobre la ley y su and cultura. grace saved him. Y la gracia lo salvó. But now, Pero ahora, when he finally came to his senses, cuando él entró a razón, listen, he said to himself, él dijo a él mismo, you see how grace reveals our wrongdoings? ¿ven cómo la gracia revela nuestros errores? You see how grace reveals our own sins? ¿Ves cómo la gracia revela nuestros pecados? So there's no need for me to hammer you over the head every single weekend talking about sin. Por eso no hay razón que te des con un martillo sobre la cabeza y te hable sobre el I'd pecado. rather teach you about grace, Mejor te enseño sobre la gracia. because grace will make you come back to your senses. Porque la gracia va a hacer que entres a razonamiento. And when he came back to his senses, Y cuando él entró a razón, he said to himself, él dijo a sí mismo, have you ever came back to your senses and be like, man, I need to get it together? has entrado en razonamiento y dices, tengo que Have you volver, ever came back to your senses and be like, man, I need to stop doing tengo that? que parar de hacer esto, I need to stop hanging out with tengo him. que estar de Come on, estar de amigos con I él, need to stop going there. tengo que parar de ir ahí, I need to turn this thing off. tengo que apagar esta I cosa, need to get my life right. tengo que tener mi vida bien. And so I'm going to go listen to Pastor Javier this Sunday morning, Lo voy a ir a escuchar a Pastor Javier esta mañana, because I can watch him online, but it's not the same when porque you're lo puede here. ver por internet, pero no es lo mismo que estar See, aquí. it's a beautiful experience when you come back to your senses. Es una hermosa experiencia cuando regresas a tu razón, Because when you come back to your porque senses, cuando tú entras a razón, not only are you confronted with your wrongdoing, no solamente eres confrontado con tus errores, but it awakens in you the revelation of who you are and who He is. pero despierta en ti la revelación de quién tú eres y quién And, es Dios. and the thing is that God's trying to awaken you Y lo que Dios está tratando de despertar to discover who you are and who He is. para que tú descubras quién tú eres y Él es. So he said that he finally came to his senses, So él entró a razón and he said to y él himself, dijo a sí look mismo, what he said. mira lo que dijo, At home, en casa even the higher servants hasta los jornaleros have food enough to spare. tienen comida de sobra And here I am, y aquí soy yo dying of hunger. muriéndome de In other hambre. words, he's saying, En otras palabras está diciendo, this is not who I am. yo no soy esta persona. This is not what my father raised me to be. Eso no es lo que mi padre me dijo que yo He soy. started to understand that his outer Él situation empezó a entender que lo que estaba a su alrededor didn't match his inner revelation. no compaginaba con lo que él era adentro. Hey, have you ever found yourself doing something and you're like, this is not me? ¿Has encontrado que estás haciendo algo y dices, este no soy yo? It's like you start talking to yourself. Empiezas a hablarte a ti mismo. And you're like, no, that's not me. That's Dices, not no, me. eso no soy yo. That's not me. Este no soy yo. And he said, here I am dying of hunger. Y aquí me estoy muriendo de Verse hambre. 18. El versículo 18. Look what senses causes you. Mira lo que esto hace. He said, I will go home. Volveré a la casa. To who? ¿A quién? To his father. De su padre. Look, I don't care how many bad choices he's No me made. importa cuántos errores has hecho, I don't care how many sins he's committed. cuántos pecados has cometido And he squandered off his inheritance. y has desechado tu herencia. When he finally came back to his senses, Cuando él regresó a su razón, what is causing him to want to go back lo que causa a él regresar is not no es that there's food at the father's house. que hay comida en la casa del It's the padre. revelation of who he Es is. la revelación de quién él es. He said, I'm still a son, Yo todavía soy hijo and I still have a y yo father. todavía tengo un padre. My sin does not separate me from my father. Mi pecado no me separa de mi padre, Maybe because he knew porque él sabía what Paul taught us, lo que nos enseñó that Pablo, nothing can separate you from the que love of nada te God, puede separar del amor de nor the Dios. present, Nada, nor the ages to come, ni lo que vendrá, no heaven and hell ni el cielo ni el can infierno separate te you puede separar from the love of God. del amor de Dios. So he said, So él dice, I will go home to my voy a regresar a mí, father. a mi padre. That's why it's so important for you to have an identity as a son, not just a Christian. Por eso es importante que tengas identidad de hijo, no solo cristiano. An identity as a son, not just a believer. Identidad de hijo, no solo creyente. An identity as a son, not just a church goer. Identidad de un hijo y no solo venir a la iglesia. Because church goers, when it gets tough, you stop coming. Porque los que solo vienen a la iglesia cuando es difícil See, paran de I venir. had to be here today. Yo tenía que estar aquí. This is my element. Ese es donde a mí me gusta estar. I was like a fish outside
the ocean. Estaba como un pez fuera del mar. Because I've learned to run to God. Porque he aprendido a correr a Dios. I've learned to come to the Father's house. He aprendido a venir a la casa del I've Padre. learned to rest and believe in Him. He aprendido a descansar y creer en Él. That's what David had said when he was fleeing away from Saul. Por eso es lo que David dijo cuando estaba huyendo de Saúl. He said, I need to go back to the secret of the sanctuary of Tengo God. que regresar al secreto del santuario de Dios. And just contemplate and gaze at His Y beauty. contemplar y ver su hermosura. That's revelation. Eso es And revelación. revelation is revealed in your deepest, most hurtful moments. Y la revelación se te revela en tus momentos más So we need to difíciles. start identifying with God based on what we go through. Tenemos que parar de identificar a Dios por lo que Or pasamos validate Him based on what we are experiencing. o validarlo por lo que estamos experimentando. It's like when things are good, you're like, God is good. Cuando las cosas van bien, dices Dios es bueno. When things are bad, you're like, where's Cuando God? las cosas van mal, dices ¿dónde está Where's Dios? God? ¿Y dónde está Dios? So he said, Father, So I él will, dice, Padre, he said, I will go back to my father's house and say, y voy a regresar a la casa de mi padre y decir, look, he was like, you know what? I'm going to go back to my father's house, saben que voy a regresar a la casa de mi padre, but I need to give him a righteous reason why I left and why I want to come back. pero tengo que darle una justificación por la cual quiero So regresar. he started preparing his sermon. So él empezó a preparar su sermón. He started preparing his defense. Él empezó a preparar su defensa. And he said, Father, Y él dice, Padre, I have sinned. he pecado. Listen to me now. Mira, It's not enough to recognize no es suficiente solo reconocer your sin and your mistakes. tu pecado y tus errores. It's also understanding that we sin before God. Es también entender que pecamos contra Dios. See, you're going to deal with sin faster Aún si pecamos más rápido, when you understand that you're sinning before God first. cuando tú entiendes que estás pecando contra Dios primero, See, because Judas, he sinned. porque Judas, él pecó. And he knew that he betrayed our Savior. Y él sabía que traicionó a nuestro And you know Salvador. what Judas said? ¿Y saben lo que dijo Judas? I have sinned. Yo he pecado. And then he killed himself. Y se mató. King Saul knew Saúl sabía that he has sinned against God. que él había pecado contra Dios. He told the prophet Samuel, Él le dijo al profeta Samuel, I know that I have sinned. yo sé que pequé. See, recognizing the fact that we're making mistakes is one thing. Reconocer que estamos cometiendo errores es una cosa, Recognizing the fact that we're sinning and making mistakes before God. pero reconocer que estás pecando en delante de The Dios. quicker you understand that our behavior insults God, Lo más rápido que tú entiendas que tu comportamiento insulta a Dios, the quicker we're going to deal with our bad lo decisions más rápido vas a lidiar con tus malas and our decisiones sinful behaviors. y nuestros pecados. So he said, I have sinned against both heaven He pecado contra el cielo and you. y contra ti. Look at the next verse. Mira este versículo. He knew he was a son, right? Él sabía que era hijo, ¿verdad? But how many of us know that even after we recognize our sins, Pero ¿cuándo saben que aún cuando reconocemos nuestros we pecados, still got to deal with guilt and shame? todavía tenemos que lidiar con Have you ever dealt with Culpabilidad. guilt and shame? We're like, man, I know I'm wrong, culpabilidad y but vergüenza? I just don't feel worthy of No me siento digno God's love. del amor de Dios. And that's where grace comes in. Y eso es lo que hace la gracia. Ahí es donde entra la He gracia. said, I'm no longer worthy of being called your son. Él dijo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. He knew he was a son. Él sabía que era hijo, He just felt unworthy. pero él se sentía que no era digno. Please take me as a Te hired ruego servant. que me contrates como jornalero. Verse 20. Versículo 20. So he returned to his father, Entonces regresó a la casa de su and padre. while he was still a long way off, Y cuando todavía estaba lejos, let's just imagine this. Imagine this. imagínate esto. Like you over there, I'm like here, right? Tú estás allá, yo estoy He, aquí. he said, while he was still a long Cuando way él off. todavía estaba lejos, Somebody said way off. diga muy lejos. See, your distance between God might feel like a long way off, Tu distancia entre tú y Dios quizás se siente lejos. and you probably feel like you've fallen too far away from Y God, quizás te sientes que estás muy lejos de Dios and you just don't know how to come back. y no sabes cómo regresar. But he said that while he was still a long way off, Pero mientras todavía él estaba bien lejos, his father saw him. su padre lo vio. Grace Gracia, gracia keeps an eye on you. mantiene un ojo sobre ti. Grace La gracia is watching over you. está mirando sobre ti. Even when your sin makes you feel like God wants nothing to do with you, Aun cuando tu pecado te hace sentir que Dios no quiere nada contigo, grace is still looking out for you. gracia todavía está mirando. Come on, follow me. Sí, sígame. Grace is still searching for you. La gracia te está buscando. And then he said, Y dice his father saw him coming. que su padre lo vio llegar. This is what grace reveals. Eso es lo que revela la gracia.
See, the religious people fear Sí, los religiosos tienen el temor is that if they teach you about grace, que si te enseñan sobre la gracia, you're not going to want to repent, but use that as a license to keep on doing bad things. no vas a querer arrepentirte, pero usarlo como licencia para seguir pecando. So then they reveal God So, revelan a Dios as someone who's ready to condemn you and cut your head off. como alguien que está listo para condenarte y cortarte la cabeza. But no, look. Pero no, mira, When the Father saw him, cuando el Padre lo vio, the Father was full of what? el Padre estaba lleno de ¿qué? Love Amor and compassion. y compasión. That's who God is. Eso es lo que es Dios. That's who God is. Ese es Dios. God was filled. Dios está. See, you cannot give something that you don't possess. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. That's why a lot of people, they're not merciful because they never experienced or accepted mercy. Por eso es que mucha gente no es misericordiosa porque nunca han aceptado la See, that's why misericordia. it's so hard for people to be nice to people who's hurt you because you haven't tasted grace. Por eso es difícil ser bueno con alguien que te ha lastimado porque no has probado la You gracia. can't love someone that you're not filled with. No puedes amar a alguien con el que no fuiste lleno. And the reason why the Father's about to just pour into His Son Y por la razón por la cual el Padre va a derramar sobre su is Hijo, because He said that He was filled porque Él estaba lleno with love and compassion. de amor y compasión. And he ran to His Son, Y corrió hacia su Hijo, Mira. embraced Him, lo abrazó and kissed Him. y lo besó. Why is this so important? ¿Por qué esto es importante? Because Jesus is using this story Porque Jesús está usando esta to historia answer the question the religious people, para contestar la pregunta de los religiosos. because the religious people, Porque los religiosos they were so adamant estaban tan llenos, tan to listos purify themselves before they even step a foot in the temple. para purificarse antes de poner un paso en el templo. So the question was, La cosa era, why do you receive them without requiring them for them to change? ¿por qué los recibes primero antes de que les digas que So the cambien? story is revealing to us So, lo que la historia nos revela, that God will accept you before you even change. que Dios te acepta antes de que tú cambies. God will allow you to belong with Him before you even fully believe. Dios te permite que permanezcas con Él antes que tú creas. So imagine this boy is smelling. Imagínese, este niño apesta. He was working with the pigs Él estaba trabajando con los in the cerdos, pig pen. adentro de los cerdos. Come on, some folks forget to put deodorant and you stink. Hay gente que se olvida ponerse desodorante. Now imagine working in the pig Y ahora pen. imagínate trabajando con los cerdos. There's how much love and compassion Es el amor y la compasión. will always triumph over anything else. Que el amor triunfa sobre todas las cosas. Meaning that God would hug you, bless you, and kiss you before you even take a spiritual shower. Que Dios te ama, te abraza, te besa antes de que te bañes espiritualmente. Because love covers multitude of Porque el amor sins, cubre multitud de pecados. covers multitude of error. Cubre multitud de fallas. And that's totally different than what we're accustomed to. Y eso es muy diferente de lo que estamos I acostumbrados. remember when people would leave the church Me acuerdo cuando la gente se iba de la iglesia and they would leave in bad terms y se iban en términos malos and they would come back to church y regresaban a la iglesia and they were like, Pastor, man, you know, man, I messed up, man. y decían, pastor, cometí error, Can I perdóname, come back to my house? ¿puedo regresar a mi I'm casa? like, of course, man, you Por can. supuesto, puedes regresar. And they will be well received, just like Y lo anyone will be well recibimos received. bien como cualquier otra persona. You know, but I had some religious leaders, right? Pero tenía unos líderes religiosos, Who were ¿verdad? like, Que decían, why are you treating them so good? ¿por qué lo tratas bien? Because we're accustomed Porque estamos acostumbrados in punishing people for their bad mistakes en castigar a las personas por sus errores, as humans. como humanos. I've learned through my own grace Yo he aprendido por mi gracia, that people become better after their worst mistakes. que las personas se ponen mejores después de sus fallas más grandes. I can't believe you keep tolerating him. No puedo creer que lo sigues tolerando. Let me teach you something about tolerance. Déjame enseñarte algo sobre la tolerancia. Tolerance Tolerancia is carrying someone es cargar a alguien who's not willing to change. que no está dispuesto a cambiar. That's tolerating. Esto es tolerar a I alguien. don't tolerate anyone. Yo no tolero a nadie. Grace Gracia is carrying someone es cargar a alguien who's willing to change. que quiere cambiar. He's not quite there yet, No ha llegado todavía, but after you have a conversation pero después de tener una conversación and you discover they're willing to change, y descubres que están dispuestos a I'm cambiar, going to carry you. yo te voy a cargar. I'm going to walk with Yo you. voy a caminar I'm contigo. going to hug Yo you. te voy a abrazar, I'm going to kiss te you. voy a And besar I'm going to embrace y you, te voy a abrazar. even if you don't have it all together quite Aunque yet. tú no lo tengas todo bien todavía. You're not talking to me. No están aquí. I'm going to talk to you guys over A ver here. este lado. Because they don't want to hear me today.
So there's a difference between tolerating someone. Eso es la diferencia entre tolerar a alguien. Tolerating is carrying someone who don't want to change. Tolerar a alguien es cargar a alguien que no quiere cambiar. I don't even carry myself. Aún ni me cargo yo. So you sure know I'm not going to tolerate someone who don't want to change. So yo no voy a tolerar a alguien que no quiere cambiar. I'll drop you in a heartbeat. Te voto en un segundo. But grace Pero gracia don't wait for you to get there. no espera que tú llegues. Grace is looking to see if you have the desire to even get there. Gracia es que busca el deseo si tú tienes llegar. And that's God. Y eso es Dios. So look, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Corre a su hijo, lo abraza, lo besa. Do you realize that when the son left, the father didn't go look for him? Sí, ven que cuando el hijo se fue, el padre no lo fue a buscar. See, we're so badly accustomed to church politics and church culture. Estamos tan acostumbrados a políticas de la iglesia, I had cultura so de la many iglesia. people leave and be like, but you didn't look for me. They watch you leave. Hay gente que dice que cuando se fue, ¿por qué no me viniste a buscar? And they feel like if someone leaves and you go chase for them, that's more love. Y sienten que si alguien se va, ir a buscarlo es amor. In fact, you might have left another church and you're still hurt because they didn't go look for you. Quizás te fuiste de una iglesia y todavía estás con dolor porque no te fueron a buscar. You don't have to hurt no more. We found you. No tienes que tener dolor, ya te encontramos. You walked through the doors. Caminaste por esas And when puertas. we saw you, Y cuando te vimos, what did we do? ¿qué hicimos? We embraced you and we kissed you. Te recibimos y te How abrazamos y many te of you guys been besamos. embraced and kissed when you walk through those doors? ¿Cuántos han sido abrazados y besados cuando entran a ese lugar? You know why? Because a long time ago the Lord spoke to me. ¿Saben por qué? Porque hace mucho tiempo Dios me habló. He said there's a lot of prodigal sons Hay muchos hijos pródigos, me who dijo, are in a muddy situation just like the prodigal. que están en medio del lodo como el hijo pródigo. And they already came back to their senses. Y ya regresaron a sus sentidos. But when they think about their father's house, Pero cuando piensan en la casa de su padre, the church la they iglesia came out to, de donde ellos salieron, they're like, dicen, go back to what? ¿regresar a qué? And as bad as their muddy situation is, Y aunque su lodo sea muy malo, they rather stay there prefieren quedarse ahí. than to go back to a house where there's no paternity. Regresaron a casa donde no hay paternidad. See, there's beauty in paternity. Hay hermosura en la paternidad. What got the son back, Lo que Dios hace, he said, at my father's house. él pensó y dijo, en la casa de mi padre. He knew who he was. Él sabía quién él era. Can I keep going? Verse 21. Versículo 21. His son said to his father, Su hijo le dijo al padre, so now he shows up, right? y llega y dice, I'm going to give him my best speech. le voy a dar mi mejor discurso, I'm going to try to convince him lo voy a tratar de convencer of why they're wrong. por qué yo he cometido errores. And he said, Father, Y dice, Padre, I have sinned against both heaven and you. he pecado contra el cielo y contra ti. I am no longer worthy of being called your son. Ya no soy digno que me llames tu hijo. He didn't even finish Ni había terminado the speech that he probably prepared on the way back home. el discurso que preparó antes de llegar a su casa. And this is where grace comes in again. Y ahí es donde entra la gracia. In verse 22 it says, Versículo 22. but his father says, Sin embargo, su padre this is what dice, grace looks like. eso es lo que se mira, así se mira la gracia. When there's a real desire to change, Cuando hay un verdadero deseo de cambiar, grace don't need an explanation. gracia no necesita una It explicación, offers you acceptance. te ofrece aceptación. You know, I know people who Saben que yo conozco gente que they demand demandan from them to ask you for forgiveness. demandan de ti mismo que tú pidas And perdón. be like, okay, I'll forgive you, but what happened? Ok, te perdono, pero ¿qué? And they make you go through the whole trouble of explaining yourself. Y te hacen ir por el problema de They explicarte, make you go through the whole painful experience of reliving your mistakes and your sins. por revivir la experiencia dolorosa de tus pecados y tus And it errores. seems like an eternity Y se siente como una eternidad for you to muster up the energy to recall the story of why you made that de mistake. sacar la energía de decir por qué cometiste ese And what error. they're really showing is that they're brutal and ungrateful Y lo que están enseñando es que son brutales y mal because they agradecidos. want to determine based on what you say Porque ellos te quieren perdonar basado en lo que tú digas. if you deserve their grace, their mercy, and their Si forgiveness. tú mereces su misericordia, gracia y But perdón. when you're dealing with grace Pero cuando estás con la gracia and you're dealing with graceful people y estás con gente que tiene and gracia you're dealing with people who's tasted mercy, y estás con personas que han probado la they misericordia, don't even allow you to share the whole story. ni te permiten terminar tu historia. They be like, no, forget about it. You know what? What's important is Olvídalo. Lo that I importante accept you, you que yo accept te me. acepto, tú me aceptas. That's grace. Eso es gracia. The father said,
El padre dijo, But his father said to the servants, le dijo a los sirvientes, quick, 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 quick. rápido, Bring the finest robe traigan la mejor túnica in the house que hay en la casa and put it on him. y vístanlo. Get a ring for his finger Consigan un anillo and sandals for his feet. para su dedo y sandalias para sus pies. It don't match. No concuerda. What are you doing? You're rewarding him for his bad decisions? ¿Lo estás celebrando por sus malas decisiones? It don't match. No concuerda. You're supposed to condemn him and rebuke him No. and exhort him Tienes que condenar y reprender y exhortarlo. and make him earn your trust again. Y que él merezca otra vez. But not the Father of grace. Pero no el Padre de gracia. The Father of grace said, no explanation needed. El Padre de gracia dice, no necesito explicaciones. Bring the best robe in the house. Rápido, traigan la mejor túnica. Come on, and put it on him. Y vístanlo. Get a ring on his Pon finger un anillo en su dedo. and sand on his Y feet. sandalias en sus pies. Why? ¿Por qué? Because the robe meant that the Father, Porque la túnica significaba que el Padre, the Father was willing to clothe him que el with, Padre estaba dispuesto a with vestirlo honor and respect con honor y respeto before anyone else in the house accepted him or rejected him. antes que cualquier persona en la casa lo aceptara o lo rechazara. You know, God clothes us in power. ¿Verdad que Dios te reviste? He clothes us in glory and Nos grace. reviste en gloria y gracia. And he said, go put a ring on his finger. Pone un anillo en su dedo. What the ring meant was a Lo que el anillo symbol of significaba royalty, authority, and belonging. era sobre el reino, autoridad y He pertenecer. was saying, put a ring on him so I can give my son back his position. Vamos a poner un anillo para regresarle su posición. Let me put him back in his place. Lo vamos a regresar a su posición. Because he said, I'm not worthy to be called your son. Porque él dijo, no soy digno de ser llamado tu He hijo. said, yes, you are. Put a ring on him. Él He's my dijo, son. sí, hay que ponerle un anillo. He's my son. Él es mi hijo. See, your mistakes, Sus errores, or better yet said, you don't need to define yourself based on your mistakes. no tienes que definirte a ti mismo por tus errores. Stop trying to allow people to define you based on your sin. Y para de permitirle a la gente que te define por tus errores. And he said, and put some sandals on his Y feet. pongan sandalias en sus pies. In other words, let me restore his status. En otras palabras, voy a restaurar su Let posición, me su straighten estado. and change the way he was walking. Voy a arreglar la manera que él se caminaba. Let me give him peace. Le voy a dar paz. Let me get him up and going. Lo voy a poner que empiece a caminar bien. Imagine how the prodigal son felt. Imagínate cómo el hijo pródigo se sentía. He's standing there being clothed in power and royalty. Estaba siendo revestido de poder They put a y finger on him. le ponen un anillo en su dedo. You know the funny thing that he didn't even mention that he took a shower first. Y lo chistoso es que no mencionó que él se bañó primero. That just shows me how lovable God is with you. Te enseña el amor de Dios contigo. Remember, he just came out of the pig pen. Acaba de venir de los cerdos. That boy's stinking. Este muchacho apesta. But see, Pero mira, God loved him enough pero Dios lo amó lo suficiente to clothe him, de revestirlo, restore him, restaurarlo and love him. y amarlo. See, we need to stop waiting for people to get their act together before we can embrace them. Tenemos que parar de esperar que la gente esté todo bien para recibirlos. And I imagine what he's feeling like, man, I'm not worthy of this, man, I'm not worthy Él se of siente, this. no soy digno, no soy digno. He's probably thinking like, Él God, está pensando, Father, what are you doing? Padre, ¿qué estás haciendo? In verse 23, El versículo 23. and he said, and kill the calf we have been fattening. Y maten el ternero que hemos engordado. We must celebrate with a feast. Tenemos que celebrar con un banquete. Isn't that crazy? ¿No es eso loco? Look what this boy came out from. Mira de dónde salió este muchacho. And my dad is throwing a party. Y mi padre está haciendo una fiesta. Why is he trying to celebrate him? ¿Por qué quieres celebrar? I don't know why I feel to share this, but No sé por qué compartir esto. I don't know if you're a son or a daughter of a pastor. No sé si sos hijo o hijo de pastores. Because of your bad choices and your sin, Por tus malas decisiones o tus pecados. your father or mother or people in the church, Tu madre, padre o personas dentro de la iglesia they shun you. te han rechazado. Because they feel that if they embraced you, Porque sienten que si te reciben, they were agreeing with you. que están en acuerdo contigo. So they need to show the rest of the religious people So, tienen que enseñar a los demás religiosos that I don't agree with you. que yo no estoy en acuerdo contigo. And their way of expressing that they don't agree with your sin, Y la manera que ellos expresan que no están de acuerdo con tu pecado they rejected you. es rechazarte. They held you at arm's length Te tienen a brazos a distancia. because they were worried more about fulfilling their religious law Porque estaban más preocupados de satisfacer sus leyes than to religiosas fulfill God's mandate to love one another que satisfacer el mandato de Dios de amarnos los unos a los in otros. spite of all things.
en vez de todas las cosas. I don't know if you're here or you're watching us through the media, No sé si estás aquí o nos estás viendo por internet, but we call for shame and guilt to be lifted off you. pero llamamos que toda vergüenza se vaya y se levante y se vaya. There is no more shame. Ya no hay vergüenza. And look at verse 24. Y miren el versículo 24. For the son of mine Porque este hijo was dead estaba muerto and has now returned to life. y ahora ha vuelto a la vida. He was lost, Estaba perdido but now he's found. y ahora ha sido encontrado. So the party began. Entonces comenzó la fiesta. And then the son, his guilt. Y de ahí su I mean, the culpabilidad. party's going, man. I don't know Y if he was freaking or dancing cumbias. I don't know La what he was doing, fiesta but estaban bailando cumbia, no sé. we need to stop misinterpreting scripture. Tenemos que parar de malinterpretar las palabras. Because when we la read palabra. that someone was dancing in the Bible, we think they were holy dancing, no? Porque cuando leemos que alguien estaba danzando, pensamos que estaba danzando santo. They were dancing according to their culture. Estaban bailando conforme a su cultura. So when David danced, he didn't dance, spirit. Cuando David bailó, no bailó así en el No, espíritu. he danced No. based on his culture. Él bailó basado en su cultura. So when something good happens to me, So, cuando algo bueno me pasa, man, I get my freak on, man. I'm like, yo empiezo a yeah. bailar. If you dance cumbia, you're like, Si yeah. bailas cumbia, te mueves. I don't know if you do a cha-cha-cha, rah, whatever you No do. sé But don't let... pero no dejes. People don't understand. La gente no entiende. They might judge Te van a juzgar your dance, tu baile, but they don't know why you're dancing for. pero no saben por qué estás bailando. They don't know why you're dancing for. No saben a quién le When estás people see bailando. you crying, they understand it's not about pain no more, it's about joy. Cuando te miran llorar, tienen que When entender no they es sobre see el you dolor, lifting es up sobre your el hands in gozo. church, Cuando te miran que levantan tus manos en la iglesia and you're screaming and singing like you just lost your y mind, gritas y cantas como que perdiste tu mente. don't let them judge your worship. No dejen que juzguen tu adoración. They don't know your story. Ellos no saben tu historia. They're like, if you knew where I just came out from, Si tú supieras de dónde yo salí, if you just knew what kind of hell I just came out si tú from, supieras el infierno del cual salí, you want to ask me how to dance the way I dance. no me preguntaras por qué bailo de esa manera. So then the son, So, el hijo he starts to feel guilty se again. empieza a sentir culpable. So he tries to explain himself. Se empieza a tratar de explicarse él mismo. He said, next verse, Father. Y él dijo, Padre. No, next verse, 24. Father, I have sinned against. No, 24, there you go. Father, I have sinned. Good thing I know my Bible. Father, for I have sinned against heaven, against you. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. Ya no soy digno ser llamado tu hijo. This is grace. Esto es gracia. Look at the next. But the father said to his servants, Pero el padre le dijo a sus sirvientes, quick, rápido, bring the best robe and put it on him. traigan la mejor túnica, Put a ring on his finger and sandals on his feet. vístanlo, consigan un anillo y pónganlo en su dedo. Bring the fattened calf and kill it, and let's have a feast and celebrate. Traigan el carnero más grande y Next celebremos. verse, come on. Now, the party's going, right? El party está. We already seen what grace looks like. Vemos lo que se mira la gracia. Let me show you what ungrateful people look like. Déjame enseñarte lo que la gente que no, mal agradecida se A mira. mí me gusta más el español, I like more Spanish. porque estamos aprendiendo cómo se ve la gracia, We're learning how grace is, pero quiero ver cómo se ve un desgraciado. but I want to see how a person without grace is. Esa es la palabra correcta. No es una mala palabra. It's not a bad word. Incluso las malas palabras son malas Bad words are bad because dependiendo en el contexto en que tú lo digas. depending on the context you say it. Pero ahora vamos a ver a un desgraciado. So we're going to see a person without grace. Ungrateful, ungraceful. Que pase el desgraciado. Meanwhile, I can't interpret that. the older son El hijo mayor was in the fields working. estaba en los campos trabajando. The older son. El hijo mayor. When he returned home, Cuando él regresó, he heard the music and dancing in the house. oyó el sonido de música y baile en la casa. And he asked one of the servants Y what was going le on. preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Your brother's back. Tu hermano ha vuelto. You would think he'll be excited. Tú pensarías que él estuviera You feliz, think he'd be contento. like, man, let's go get our boogie Ah, on. vamos a fiesta. He was told, and your father has killed the fattened calf. Y tu padre mató el ternero más grande, más We gordo. are celebrating because of his safe return. Celebramos porque llegó a salvo. The older brother El hermano mayor was se angry. enojó.
Why would someone be angry when your life is getting right? Porque alguien se va a enojar cuando tu vida está poniendo bien. See, let me tell you something about God is not religion. Dios no es religión. God is just sons and daughters. Dios es hijo y hijas. Man, Hombre. we created religion. Nosotros creamos la religión. We created Catholicism, Creamos el catolicismo, Christianism, cristianismo, Buddhism, budistas and whatever it is that we y create. cualquier otra cosa. When I converted to, when I discovered my identity as a son, Cuando yo identifiqué mi identidad como hijo, people were angry. la gente estaba enojada. They're like, how can you go to a Christian church? ¿Cómo puede ser una iglesia cristiana? And I'm like, Y yo les dije, you're angry because I'm getting my life right? ¿tú estás enojado porque estoy mejorando mi vida? You should have been angry when I was lost in the streets. Tenías que estar enojado cuando estaba perdido en las You calles. should have been angry at me for raising hell at my home. Tú tenías que estar enojado cuando yo daba problemas en mi You should casa. have been angry for losing my whole view to the prison system. Tú tuvieras que estar enojado cuando yo perdí mi juventud And en now las you're angry prisiones. because I'm getting my life right? Y ahora estás enojado porque estoy arreglando mi vida. And I realize when people get angry, it's not because they're angry because they want something you have. Y ahora realicé que cuando se enojan no es porque quieren algo que yo tengo. They're just angry because they don't want you to have it. Están enojados porque no quieren que tú lo tengas. Because they're not willing to do what you're doing. Porque quieren hacer lo que tú estás So haciendo. then the brother, he was angry So el hermano estaba enojado and he wouldn't even go in. y él ni entró. His father came out and begged him. Su padre salió y le rogó. Look how beautiful God is. Mira qué hermoso es Dios. He deals with the grateful and the ungrateful people. Él lidia con los agradecidos y los mal agradecidos. See, we tend to believe that only people that leave are bad. A veces pensamos que solo la gente que se va está mal. And his father begged him, Y su padre le rogó. verse 29, Versículo 29. but he replied, Pero él respondió. he revealed his heart. Él reveló su corazón. All these years Todos estos años I slaved for you he trabajado para ti. and never once refused to do a single thing you told me to. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. And in all that time, you never gave me even one young goat Y en todo ese tiempo nunca me diste un cabrito for a feast with my friends. para festejar con mis amigos. He finally revealed Finalmente reveló what was in his heart. lo que estaba en su corazón. See, that's the beauty about grace. Eso es lo hermoso de la gracia. It reveals what we think we have, Revela lo que pensamos que tenemos, but also reveals the things we don't have. pero también revela lo que no tenemos. What his brother was looking for Lo que su hermano buscaba, was he was looking to get celebrated. él buscaba ser celebrado. And because he never got Y celebrated, porque nunca le celebraron, now he became resentful. ahora él tenía resentimiento. Now this resentful, ungrateful son, Ahora este hijo resentido y he malagradecido, thinks he's better than his brother who left and wasted everything. él piensa que él es mejor que su hermano que se fue y gastó todo. What he's saying is he's a prodigal. Lo que él está diciendo, él es pródigo. He said, I've been here. Yo he estado aquí. I didn't leave like this guy. Yo aquí estoy. Let me tell you something. Mira, te digo algo. The fact that you leave doesn't make you a prodigal. La razón, si te vas no significa que eres solo pródigo. Prodigal is the state of your heart. Pródigo es el estado de tu corazón. Because the older brother, he never left, Porque el hermano mayor nunca se fue, but he was never here. pero nunca estaba aquí. His body was there, Su cuerpo estaba ahí, but he wasn't there. pero él no estaba ahí. And look at the next verse. Mira lo que dice el próximo versículo. Yet when this son of yours comes back, Aun cuando este tu hijo regrese, after squandering your money on prostitutes, después de malgastar todo en prostitutas, you celebrate by killing the fattened calf? ¿tú celebras por usar el ternero más engordado? Grace Gracia. will always be misunderstood. Él sabe cuando no es entendido. It doesn't make sense. No compagina. Because, I mean, in the natural, Porque en lo natural, the father's rewarding the brother for bad choices. el padre está celebrando al hermano por malas decisiones. Grace is often misunderstood at times, La gracia a veces no se entiende and it's always hard to accept y siempre es difícil entenderlo because we don't think like God, porque no pensamos como Dios and God doesn't think like us. y Dios no piensa como nosotros. But look at verse 31, and I'm done. Pero miren el versículo 31, aquí termino. His father said to him, Su padre le dijo, look, son, mira querido hijo, dear son, you have always stayed with me, tú siempre has estado a mi lado and everything I have is yours. y todo lo que tengo es tuyo. You notice he didn't realize what he had Él no sabía lo que tenía because he didn't know who he was. porque él no sabía quién él era.
The reason why the first son asked for his portion La razón por la cual el primer hijo pidió su porción, was because he knew he was a son. porque él sabía que era hijo. This son, Este hijo he never asked for it nunca la pidió because he never knew he was a son. porque no sabía que era hijo. I bet you he was behaving like the paid servants. Te digo que quizás se estaba comportando como un sirviente. And the father said, everything I have is yours. Y te digo, todo lo que yo tengo es tuyo. We had to celebrate this happy day. Teníamos que celebrar este día feliz. For your brother was dead and has come back to life. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vida. He was lost, but now he's found. Estaba perdido y ahora es encontrado. But the question remains, Pero la pregunta es, why celebrate? ¿por qué celebrar? Because Jesus Porque Jesús was answering a question. estaba contestando una pregunta. We'll go back to verse 1 and 3, Vamos de regreso al versículo 1 y 3. how the story begins. Cómo la historia comienza. Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar a Jesús enseñar. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con ellos y comía con ellos. Verse 3, so Jesus told them this story. Versículo 3, entonces Jesús les contó la siguiente historia. And this is it. Y esta es. That was his answer. Esa era su contestación. This story was the answer to the question Esta historia era la respuesta a la pregunta. of why Jesus welcomed sinners and eat with them ¿Por qué Jesús le daba la bienvenida a los pecadores y comía con ellos? without requiring for them to change before being accepted. Sin decirles que cambiaran antes de ser aceptados. You know why? ¿Saben por qué? Because the Father in this celebrated Porque en esta historia el Padre celebró. because God celebrates. Porque Dios celebra. First and foremost, God is into restoring relationships. Dios está en restaurar relaciones. But people, Y la gente, we're so evil at times. a veces somos malos. We want people to pay for everything they ever did. Queremos que la gente pague por todo lo que hicieron. And if we're in leadership, Nosotros en el liderazgo we don't know how to restore people no sabemos cómo restaurar a los demás. because we want them to prove themselves before we accept them again. Porque queremos que ellos prueben para ser aceptados. Imagine if God treated you the way you've been treating people. Imagínate si Dios tratara a la gente como tú los has tratado. See, while we want condemnation, Queremos condenación. God is about restoration. Dios es sobre la restauración. The Father's story, La historia del Padre, God's story, la historia de Dios and His story, y su historia, He's not distressed over what you've done. Él no está preocupado por lo que tú has hecho. In His story, En su historia, what you've done lo que tú has hecho is irrelevant. no importa. In God's story, En la historia de Dios, listen to me now. escúchame, You, tú, not what you've done, no lo que tú has hecho, you tú are the focus of His celebration. eres el enfoque de su celebración. You, Tú, not what you've done, no lo que tú has hecho, you, tú, the brother. el hermano, He was focused on what the brother did. estaba enfocado en lo que su hermano hizo. The father El padre was focused on him estaba enfocado en él as his son. como hijo. He said, you were lost, but now you have been found. Te estabas perdido, pero ahora tú He has sido said, encontrado. you were dead, Estabas muerto and now you are y alive. ahora tú estás vivo. You are blind, Estabas ciego, but now you see. pero ahora tú puedes ver. See, you say yes to this offer of grace. Tú le dices sí a esta oferta de gracia. Stand on your feet. Ponte de pie. In God's story, En la historia de Dios, listen to me now. escúchame, He could not love you more, Él no te puede amar más, but He will not love you less. pero tampoco te va a amar menos, Because it's a true story. porque es una historia verdadera. It's a story of grace, Es una historia de gracia, the grace of God. la gracia de Dios. Isn't grace beautiful? Esta gracia hermosa, Isn't grace beautiful? ¿no es la gracia hermosa? See, I can teach grace all I want, Yo puedo enseñar sobre la gracia, but you have to experience it. pero tienes que experimentarlo. Grace. La gracia. You know, ¿Sabían? people can tell me they love me, La gente me puede decir que me aman, but when they embrace me, pero cuando me reciben, me abrazan, I experience love. yo experimento el amor. When they tell me I love you, Cuando me dicen te amo, I hear it, lo escucho, but when they hug me, pero cuando me abrazan, I experience it. lo experimento. Would you allow for grace to embrace you? ¿Quieres permitir que la gracia te reciba, te abrace? It'll change you. Te va a cambiar.
I know it might get crowded up here in the front. Yo sé que se va a llenar de gente acá enfrente. Fill up the front, fill up the aisles. Llena aquí enfrente, llena los pasillos. And let's allow God to embrace this. Come on. Vamos a recibirlo, Come. vamos a recibirlo. Come. Venga. We don't have that much time because we got to get ready for third service. No tenemos mucho tiempo, tenemos que prepararnos para el tercer But come, servicio. come. Don't think about it, just come. Come.